Keluaran 28, Exodus 28, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. And take thou unto the Aaron and thy brother and his sons with him, for among the children of Israel that he may minister unto me in the praise office, even Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Itamar, Aaron's sons. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. And thou shalt make holy garments for Aaron, thy brother, for glory and for beauty. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah ku penuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. And thou shalt speak unto all that are wise, written, hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garment to consecrate him, and that he may minister unto me in the praise office. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, dan yang ada raginya, sirban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. And these are the a breastplate and an ephod and a robe and a broidered coat, a mitre and a girdle, and they shall make holy garments for Aaron thy brother and his sons, that he may minister unto me in the praise office. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi dari lenan halus, and they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen with cunning work. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. It shall have the 2 shoulder pieces thereof joined of the 2 edges thereof, and so it shall be joined together. Sebuah pengikat pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu yang pada emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. And the church girdle of the ephod which is upon it shall be of the same according to the works thereof, even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen. Haruslah kau ambil 2 permata krisopas dan mengukirnya nama para anak Israel dan pada permata itu. And thou shalt take 2 onyx stone and grave on them the names of the children of Israel. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. 6 of their names on 1 stone, and other 6 names, and the rest of the other stone according to their birth. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti metre, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel dililit dengan ikat emas. Harus kau buat permata itu with the works of an Ephranger in stone, like the Ephraim's of Magnus. Shall he Ephraim the 2 stone with the name of the children of Israel. Thou shalt make them to be sheet in ounces of gold. Kemudian itu pada kedua tutup
bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama-nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. And thou shalt put the two stone upon the shoulder of the ephod of stone of memorial unto the children of Israel, and Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulder for a memorial. Haruslah kau buat ikat emas, and thou shalt make hoops of gold, dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. And the chains of pure gold at the ends of written work, thou shalt thou make them, and fasten the written chain to the anchors. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatan yang sama dengan bajunya. And thou shalt make the breastplate adjustment with cunning work, the of the ephod. They shall make it of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen shall thou make it. Haruslah itu 4 persegi lipat, 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Foursquare it shall be, being double, a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. And thou shalt set in the setting of stone, even for a row of stone. The first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle. This shall be the first row. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis, hijau, and the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung, and the third row a ligure, an agate, and a amethyst. Jajar yang keempat, permata kirpirus, krisopas, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper. They shall be set in gold in their enclosing. Sesuai dengan nama para Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku yang 12 itu. And the stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a signet. Everyone's with his name shall they be according to the 12 tribes. Juga haruslah kau dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. And thou shalt make open the breastplates chain at the ends of written works of pure gold. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. And thou shalt make open the breastplate 2 rings of gold, and shall put the 2 rings on the 2 ends of the breastplates. Haruslah kedua untai emas yang berlin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. And thou shalt put the 2 written chain of gold in the 2 rings which are on the ends of the breastplate. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. And the other 2 ends of the 2 written chains thou shalt fasten in the 2 jaws, and put
on the shoulderpiece of the ephod before it. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju ephod. And thou shalt make 2 rings of gold, and thou shalt put them upon the 2 ends of the breastplates in the border thereof, which is in the side of the ephod inward. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. And 2 other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the 2 slats of the ephod underneath toward the fore part thereof, over against the other coupling thereof, above the serried girdle of the ephod. Kemudian haruslah tutup dada itu dan gelangnya diikatnya pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas baju sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser pada baju efod. And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the serried girdle of the ephod, and that the breastplate be not loose from the ephod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplates adjustment upon his heart when he got in unto the holy place for a memorial before the Lord continually. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. And thou shalt put in the breastplate of Isman the Purim and the Tumim, and they shall be upon in before the Lord. And Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the Lord continually. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya, and thou shalt make the robe of the ephod all of blue. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju sirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof it shall have a winding of woven work round about the whole of it, as it were the whole of an baby, that it be not run. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling baju gamis itu, dan di antara berselang-selang giring-giring emas. And banners upon the head of it thou shalt make pomegranates of blue and of purple and of scarlet around about the hem thereof, and bills of gold between them round about. Sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu, a golden bell and a pomegranates, a golden bell and a pomegranate the hem of the robe round about. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar
pula supaya ia jangan mati. And it shall be open around to ministry, and his son shall be heard when he got in unto the holy place before the Lord, and when he come out, he did not. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti mereka, kudus bagi Tuhan. And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon like the evergreens of a sign holiness to the Lord. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban, di depan serban itu. And thou shalt put in on a blue place, that it might be upon the mitre, upon the there forefront of the mitre it shall be. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka, akan mereka. And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts, and it shall be always upon his forehead, that they may be except before the Lord. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. And thou shalt embroider the church of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. And for Aaron's sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them for glory and for beauty. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi dan mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shall anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may minister unto me in the priest office. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. And thou shalt make them linen bands to cover their nakedness from the loins even unto the things they shall reach. Anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. And they shall be upon Aaron and upon his sons when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to ministry in the holy place, that they bear not iniquity and die. It shall be status forever unto him and his seeds after him.